Ja sam Maher, ovo je Suneja, a mi se nalazimo u Visokom, tačnije u dolini piramida. Danas ćemo da vam pokažemo park Ravne, ući ćemo u tunele i popet ćemo se na piramidu Sunca. To je velika piramida koju vidite na sliku. Evo, nismo došli s revom, ali smo našli sebi zamjenu. Kupili smo karte, sad čekamo vodiča koji će nas provesti kroz tunel. Sastoji od piramide Sunca, Mjeseca, Zmaja, ljubavi, hram Majke Zemlje, nedavno smo pronašli još jednu šestu piramidu. Drugo što je Semir Osmanagić otišao u javnost sa tom idejom, prvo se želi uvjeriti da ovo nisu prirodna brda, već da je vještačka struktura i uradio neka istraživanja. Da bi piramida bila piramida, mora da ima geometriju, orijentaciju i materijal. Ova piramida je orijentisana prema kosmičkom sjeveru, što znači da su njene strane okrenute prema kardinalnim tačkama. Istok, zapad, sjever, jug, sa odstupanjem u 12 sekundi. Piramida u Gizi prema tom kosmičkom sjeveru ima odstupanje u 2 minute. To je najpreciznija piramida na svijetu. Visina preko 270 metara čini najvišom, jer je Keopsova piramida visoka 147 metara. Kada spojite vrh piramide Sunca, Zmaja i Mjeseca, dobijete jednakostranični trougao. 2170 metara od jedne do druge, tako nešto precizno priroda ne može napraviti. Iza vas, piramida Mjeseca, visoka 190 metara i ona više od Keopsove, tu sa strane možete vidjeti njen materijal, strukturu kako je građena, ploče pješčara, sloj gline, opet ploče pješčara, tako do vrha građena je stepenost. Ljeti kada sunce zalazi, sjena piramide Sunca potpuno zaklanja piramidu Mjeseca, tako su dobili ima Sunce i Mjeseca, inače piramide moraju biti kosmički povezane. Uzeli smo šlemove, a sad idemo unutra. Mi smo 20 metara od ulaze, već se primijete razlike. Kao u temperaturi koja je 12,5 Celzijusa konstantno. Ne mijenja se, nije bitno da li je van januar ili august ovdje ta temperatura. Trenutno smo ovdje, udaljeno 3 km od piramide Sunca. Veliki labirint tunela povezuje sve piramide. Plan i cilj je da se ide jugoistočno prema ulazu piramidu Sunca. Sve što ćete vidjeti na originalnom mjestu. Ništa nismo pomjerali, nosili unutra, naravno smo ovi zaštitili. Zato što tako zakon nalaže da se vi osjećate sigurnije posteri i struja, sve ostalo što ćete vidjeti na originalnom mjestu. I tuneli su značajni po tome što imaju visoku koncentraciju negativnih iona. Negativni ioni imaju viška jedan elektron u svojoj dusci, vežu se za viruse, prašnu, bakterije, varaju ih na pod, ostavljaju nama svjež i čist zrak. Što je više negativnih iona, zrak je sve kvalitetniji. U većim gradovima zrak je zagađen zbog auta, fabrika, industrije, pa se mjeri od 100 do 300 negativnih iona po kubnom centimetru. Najniže što smo izmjerili u tunelima, 18.400. Broj se povećava otvaranjem novih sekcija tunela. Prošli mjesec izmjereno je do 70.000 negativnih iona. Kako udišemo te negativne ione, tako čiste naša pluća, respiratorni sistem, čitav organizam, pa tako to iskoristite, dišite duboko. Ovdje bili su prvi artefakti koji smo pronašli, što smo bliže piramidi, oni su sve veći i veći. Svi su slični, građeni su iz dva dijela, baga, poklopac, vidite u liniju koja ih dijeli. Sa ove strane uzeli smo jedan mali dio, poslali na analizu i dobili rezultat da se radi o keramici. Što znači da ovo čovjek pravi jer priroda ne može napraviti keramiku. Georadarom smo skenirali ovaj blok, vidjeli da se u bloku nalazi kvarcni kristal. 20 metara ispod je podzemni vodeni tok. Sad ne znam da li ste čuli kada gradimo kuću da je ne valja graditi više podzemnog vodenog toka. Zbog niskih valova, frekvencije, jer to s vremenom utječe na naše zdravlje, takozvana geopatogena zračenja. Ti niski valovi frekvencije od podzemnih voda se podižu, udaraju blok
aktiviraju kvarc koji se nalazi u bloku. Kvarc vibrira, stvara elektromagnetno polje koje nas štiti od tih negativnosti. Najjednostavnije ovo možete zamisliti kao transformator, transformiše tu sirovu frekvenciju, onu koju nama odgovara, što znači da ovo neko s namjerom postavio baš iznad podzemnog vodenog toka. Ovdje je suhozid. Kada god dođemo do suhozida znamo da imamo bočne tunele. Ne otvaramo sve. Otvaramo samo one u pravcu piramide. To je jugoistok jer nam je primarni cilj prvo da se dođe do piramide. A naziv suhozid jer nema vezivnog materijala između. Niti cementa, niti gline, što jedno predstavlja još jedan dokaz da se radi o vještačkoj gradnji. Ako nešto precizno priroda ne može poredati. Šanse da ovako nešto priroda složi su 1:1.000.000. Samo jedan ovaj zid. Mi smo je pronašli na stotine, vidjet ćete još ljepših primjera. Iz ovog riječnog oblutka i ovaj riječni šljunak koji mi čistimo. Nema potrebe za ikakve mašine, sve se radi ručno. Čisteći taj materijal, stalno smo nailazili na komadče drveta, organski materijal, šaljemo na radiokarbonsku analizu da se utvrdi njegova starost, koja je bila 5000 godina. Prije 5000 godina neko je zatvorio ove tunele. Materijal oko nas, to je konglomerat, sačinjen od raznog morfološkog vulkanskog kamenja minerala. Taj materijal je donesen kada je završeno veliko ledeno doba, ne ovo zadnje, već buban prije nekih 50-60 godina. Kroz taj materijal pravljeni su ovi tuneli. Ostatak tog istog materijala su izvlačili van i koristili za pravljenje blokova na piramidi Sunca. Mi smo između tih blokova na piramidi pronašli fosilizirani list, što znači da je tokom gradnje piramide pao list sa grane između blokova i zadržao se tu. Mi smo ga pronašli prilikom čišćenja sondi, poslali na radiokarbonsku analizu, čija je starost bila preko 29.000 godina. Radi se o najstarijoj piramidi na svijetu, to nam isto tako govori da su ovdje bile prisutne najmanje dvije civilizacije. Prva, koja je gradila tunele i piramidu, druga koja dolazi kasnije, zatvara ove tunele, iz kojeg razloga, to se još uvijek tačno ne zna. Postoje mnoga nagađanja. Prije svega smo možda htjeli zaštititi ovo mjesto, sakriti nešto vrijedno. Ovo nije prvi slučaj da ovakvi tuneli postoje samo u Bosni i Hercegovini. Slične tunele možete pronaći u Meksiku, Teotihuacan. Piramide su isto tako prekrivene šumom, drvećem, vegetacijom i u Kini, u Meksiku i u Gvatemali zbog klime u kojoj se nalazi. Bitno je da znate da mi ne kopamo tunele, već čistimo već postojeće tunele. Je neko kopao, pravio prije 30.000 godina, zatvorio prije 5.000 godina, mi ih danas čistimo. Za ovaj prostor kroz koji smo prošli, kroz koji ćemo proći, je bio ispunjen isto ovako. Šljunkovitim materijalom. Što je još jedna misterija, način na koji su zatvarali ove tunele, da to bude ispunjeno skroz do vrha. Ovo je problem i dan danas napraviti, jer se materijal osipa. Riječni šljunak. Mi kada je pokušali nešto slično napraviti, to ne bi izdržalo ovdje ni 5 dana, ovdje stoji najmanje 5.000 godina. Kako i kojom tehnikom se to radi, to je još uvijek misterija. Nije sve onako kako nas historija uči. Uče nas ono što žele da nas uče, serviraju nam tako. Kažu da smo se prije 5.000 godina dozivali sa nekim neartikulisanim zvukovima. Mi smo pronašli nešto od 30.000 godina staro. Jedna civilizacija je bila u stanju napraviti ovako nešto. Napraviti nešto što će koristiti 30.000 godina u budućnosti. Kao ovdje primitivno. Normalno će ovo biti kao neki sukob politike i interesa, jer kada bi povjerovali, priznali o čemu mi danas pričamo, čitava historija čovječanstva se mora mijenjati, pisati. Mi vjerujemo da su piramide nevelike energetske mašine, koje crpe sva dobra iz prirode i daju ih nama. Ovdje imamo elektromagnetno polje, ultrazvuk, šumanovu rezonancu, negativne ione. Perfektan prostor i za um i za tijelo. Ovi tuneli su modulatori tih frekvencija. Pretvaraju tu sirovu frekvenciju koju nama odgovara i šalju do piramide. To je funkcija ovih tunela. Došli ste ovdje, čuli ste našu priču, naravno. I trebate imati pravo na svoje mišljenje, ne treba se ono slagati sa našim, ali će biti puno kvalitetnije nego što ste ga imali ranije. Jer mnogi koji kude ovo mjesto, nisu ni bili ovdje, niti znaju o čemu se radi, a daju sebi pravo da komentarišu tako važne stvari u koje se ne razumiju.
Kako smo ulazili dublje u tunele, na jednom artefaktu smo vidjeli simbole koji svojim izgledom podsjećaju na rune. Tačno značenje tih simbola još ne znamo. Tokom posjete smo radili jedan eksperiment koji svako ko posjeti ovo mjesto može isprobati za sebe. U pitanju je blok koji emituje elektromagnetno polje te se jasno može osjetiti ako približimo ruke. U tunelima se nalaze podzemne vode koje imaju drugačiju strukturu od vode iz vodovoda te mogu pozitivno utjecati na ljudski organizam. I mnoge druge interesantne činjenice vam nećemo otkriti u ovom videu, već vas pozivamo da posjetite ovo mjesto i dozvolite divnim vodičima da vam ispričaju dio historije koju niste mogli učiti u školi. Prvi put je obavezano bilo da sa vodičem, jer nam je u cilju da čujete o čemu se radi, kako to djeluje na vas, šta smo mi to ovdje uradili, mnogo truda uloženo. Drugi put vam vodič nije potreban. Sat vremena je dovoljno da budete u tunelu. Toliko su naše ćelije u tijelu koncentrisane da primaju tu energiju, 45 minuta do sat vremena. Vi možete ostati duže, ali nema efekta. To kada punite mobitel, 100% je dovoljno. To sam još dužan da vam kažem, jeste da posjetite ovaj naš park. To je 100 metara od tunela. Nekada bila močvara i deponija. Kupili smo taj posjed, više od 60.000 kvadratnih metara i pretvorili ga u jedan od najljepših parkova u Europi gdje imamo i certifikat za to. Rađen je po uzoru na prijašnje civilizacije. Za svaku instalaciju imate objašnjenje. Kad ste već ovdje prošetajte, ulaz je besplatan. Fondaciju i istraživanja možete podržati kupovinom nekih suvenira ili donaciju. Ametist. To se zove. Jeste. Kako? Ametist. To ti je kristal ljubavi sa piramide ljubavi. Evo vam dva. Tebi stavi čašu. Izvini, noga me. Ja ne mogu se možda mi kazati. Eto slika i ovu sliku. Eto, prvi isto ako nešto želite da ću vam 20% više. Ale? Ako želiš nešto kupiti za... Imaš šta da ti sviđa? Ima piramidice ove, ja bih ti preporučio, a ti sama izaberi koju želiš, jer najbolje što te srce vuče sama. Ne bira kristal. Gledaš puno para, imaš turmalin, imaš ovaj ovdje, imaš labradovit, izvini, uzme u ruku ti neku turnaj sa cigarom, drži to. I imaš ovo, staviš lijeva i desna strana geoda, kristalno. Pa sa šta se sviđa ili piramida, evo vidi, pogledaj malo. Ovaj kristal. Je li on iz piramide izvuče? Jest, ali to mi je kolekcija kod kuće. Ne mogu se dogovoriti za cijenu sa Austrijancima. Evo ti ovo što je njegovo. Kako se zovete vi? Dino. Evo, ukoliko dođete na piramidu visoko, obavezno dođite kod Dine. 16 godina ovdje radim, govorim 6 jezika, bio sam vodič, drugi sam počeo raditi, radio prije mene Semir i Nabod, naravno šef nama, radio prije mene Haris Delvasić, pa onda ja, bio vodič, pa onda sam malo otvorio pri šop, razbolio se, sad kristale polako radim, pijem 4 litra vode na dan, radim s kristalima, pijem vodu, liječim se s kristalima i to je to. Svaka čast. Znači, obavezno kod Dine da dođete, dobit ćete i poklon, možete se uzeti kristala kakvi god vam srce poželi. Kad me tako predstavlja, sad će dobiti kristal za vodu da piješ. Ovdje imam kristal za vodu. Evo sad u staklenu flašu. Znači staklenu flašu, nemoj. Koji voliš ti izaberi, ja ću ta 2, 3 pa ti jedan može. Odakle ste? Mi smo iz Gračanice. Ej, da smo donijeli malo rakice. Eto izaberi jedan. Evo, Drugi put kad budemo dolazili, maso. evo ovaj šaren. U staklenu flašu vode. Eto, stani i ti slikajte. Evo da vidite, šop je možda treća kućica od početka. Šta ste rekli za ovaj? Ide u čašu? U flašu vode. U flašu vode. Staklene. Dobro. I pije se ujutru voda i navečer voda imate u tunelu vodu. Vidiš. Gledaj.
ti bi rekao kamen, jel da? Da. Nije kamen, nego kristalna. Stvarno zanimljivo. Nije. Geoda se. Vitelj, Breza, Krševo, Busovača, Visoko, Zenica, to je srednja Bosna, znači puna je kristala. A kako punimo kristale? Nikako, samo staviš ga i ovaj jedino se polije vodu, ovaj zadnji ovdje. Aha. Evo, vidiš, daj mi onu vodu opet, ja moram to, da možem biti. Vidiš, ovo su megaliti iz Ima, ovdje vidiš, ovaj je bio u Holandiji prvo mjesto svoje. Ovo je gore. Citni dole, kalcit. Plus, minus. Znači štiti oko 100-150 kvadrata. Svaki kristal štiti negativni energije kao i ove piramidce. Evo dođi da vidiš. Znači ovo je jedna energetska kugla. Pogledaj evo. Znači on otvara ovaj touch. Sad ovako ovaj kristal da uzmete. To nema sile da će ga otvoriti, pogledaj. Neće. Ovo je znači staro negdje 30.000 godina. Gledaj, gledaj. Znači to je baš jako dobar trik kad uđeš, na primjer tamo gdje živiš, pogledajte šta rade energije. Su to njihovi prirodni oblici ili Da, okrugli? da. Pogledaj. Znači, nije ni jedna ista malte ne, a svaka radi isto. Znači u Americi kad ga nađu toliko ga, to je na $1000. Ovdje kod nas tek tako jedna mala cijena. I kad ga držite u rukama, znači on popušta, smiruje, popravlja čakru. Jako vrlo dobro. I on isto radi kao što i ovaj radi megalit. Znači ovo je meteorit. Meteorit, jest. Evo sad ću pogledati. Ovo stiže. Gledaj. Ej, koliko se kreći u meteori kod nas u Bosni? To je nakine, ova na primjer, ovaj nek 20 eura. Ovaj je bio nek 120 eura. Ovaj... Znači tu su, a gdje su nađeni ti? Tu je savi naši odavde prostora, znači baš centar Bosne. Kako ćemo prepoznati da je tu meteorit? Evo kako ću ga prepoznati. Evo, je li ovo isto? Malte ne, isto kad ga pogledaš. Ne ga otvori, neće ga otvoriti. Znači on otvara, evo. Znači ovi otvaraju, gledaj. To ti je ta stvar. Evo vidiš. Evo nas ulazimo u park Ravne, sad ćemo da vas provedemo parkom. Popularnosti ovog mjesta je doprinio i slavni teniser Novak Đoković.
ćemo se popiti do samog vrha. Tamo ćemo vidjeti da iznajmimo vodiče koji će nam još objasniti sve oko piramide. Park sam po sebi je lijep, ali kao što vidite snijeg je, tako da je blatnjavo, teško se kreće, ali definitivno vrijedi posjetiti opet, što ćemo sigurno i uraditi. Evo nas u podnožju piramide Sunca. Sad ćemo da vidimo blokove kojim su građene piramide. Znači, ovdje se nalazimo uz sami ćošak piramide i to su ploče koje su otkopane. A sad ćemo vam pokazati još dok se popnemo dalje. U međuvremenu nailazimo na vodiča koji nam objašnjava sve u vezi istraživanja na piramidi Sunca. Fondacija po prvi put od početka iskopavanja počela čistiti postojeće građevinske materijale i ove tunele koji su u stvari ulaze u piramidu. Ovo se vidi s autoputa, dakle ovaj sjeverni plato od ovog dijela prema Sarajevu i mjesto Visočice je u stvari asocijacija bila na neko uzvišenje prirodom, međutim dr. Semir je uzeo kompas kada je prvi put došao visoko, primijetio da je geometrija jako precizna i odredio 3 strane, odnosno 4 strane svijeta po inerciji sjever, jug, istok, zapad. Ovdje na ovom primjeru vidi se taj prvi sloj sintetskog geopodmornog betona. Pogledajte raste podnesno razno. Na ovoj strani vidim riječni kamen, glina, šljunak i riječni pijesak. Dakle, to su materijali od kojeg je građen ovaj materijal betona. To smo sad dan. 4,5 dužina, 1,5 širina, 45 debljina, 6 strani, stanica 7 krona. Jedan nivo, drugi, treći, četiri pod istim uglom. Sad ovdje i razmaka imamo. Sad je ovdje bitno konstatovati da imate količinu malu, srednju i veću i glinu kao vezivo, što u prijevodu znači kad su gradili ove objekte, oni su očito vodili računa o tome da materijal bude kompaktan, odnosno da je izliven pod istim osnovom. Dakle, majka priroda ne gradi blokove. Majka priroda, hoćemo reći da prirodne mogućnosti ili sedimentacije već su previše precizne da bile kao takve. Dakle, ovdje je očito utjecao ljudske ruke, evidentno. Uzorke smo poslali u Sarajevo, Zenicu, Tuzlu, na građevinske institute u Bosni i Hercegovini, Francuski institut u Parizu za polimere, institut Politehniku u Italiji, Torino, Češki institut u Brnu i Slovački, jedan čini se Bratislava. Riječni kamen, odnosno koncentracija ovog materijala koji sam nabrojio, je do 134 megapaskala pritiska. To je mjerljivo recimo kroz te institute koji su uzmali uzorke, koji su čak konstatovali da nivo hidroizolacije ovdje 1% ima, tako da ovaj materijal nerijetko puca, za razliku od današnjeg recimo koji je jako specifičan po tome što ako se voda nataloži u vidu leda se smrzava, da stvara vlagu i on već počinje da se odvaja. Ovi materijali su jako kompaktni, ne samo činjenicom što im je čvrstoća veća, nego što su i tu hidroizolaciju komponovali, tako što su dodavali aditive i zato što ova glina puno više upija od današnjeg cementa. Jeste to poznato kroz opeku, kroz rimske građevine, kroz neke pokušaje replika piramida. Međutim, originalno znanje koje je došlo ovdje u momentu kad je ovaj beton izliven se do danas jako teško, u stvari nikako, ne može reproducirati, znači ne može se ponoviti. S jedne strane, na jednom osnovu ravno po 20 cm, pa imamo drugi sloj iznad, pa treći, pa četvrti, odnosno 3 od ozdo s razmaka. Upravo podmetnut sloj, kakav je ovdje vidljiv, sprečava veće urušavanje. Tako su graditelji koristili te metode da bi spriječili veće oštećenje. I ovdje smo zatekli naravno da imate te osnove da je taj riječni kamen došao do pucanja tokom sudara, jer to su tektonska pomjeranja. Ova se zemlja nataložila zato što je upravo prije 12 skoro 1000 godina završio ledeno doba u Evropi i kasnijim ciklusima prirodnih katastrofa koje su bile pogotovo izražene u to vrijeme,
a bilo ih je na desetine puta više u prijašnjim milenijima i razorne su bile. Na taj način je čitav ovaj prostor zatrpan. Vjerovatno velika količina vazdušnih stihija, vjetra, kiše ili nekih tih okolnosti koje su bile daleko kataklizmatične. Ovaj način, dakle, istraživanja nas je ovdje doveo do ove šupljine i desno do još jednog strukture, nije to ulaz unutra. To su neki otvori koji su povezani sa tim podzemnim komorama, odnosno tim unutrašnjim strukturama piramide koji bi vodile preko tih podzemnih tunela. I tu je iznad ovog dijela, gdje ova tačka je mjerljivo do 14.000 negativnih iona po kubnom centimetru. I to je jedna od tih tački koja se koristi za meditaciju, pošto je jako blagotvorno je dejstvo. Mi se vraćamo sa piramide Sunca, na kojoj smo čuli mnogo zanimljivih činjenica koje nas ne uče u školi. Pa ne znam, procijenite sami. Pišite nam dole u komentarima šta vi mislite o tome. Podržite naš rad jednim subscribe-om i lajkanjem ovog videa. Do sljedećeg gledanja, vidimo se.